मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस की नियमित जांच के दौरान अगरतला से 2 कंटेनर वाहन क्रमांक RJ06 GB 6225 और NL01 N3431 जब्त किए गए और उनके पास से नशीली पत्तों का पैकेट बरामद किया गया। दोनों वाहनों से भांग के कुल 62 पैकेट 486 किलो नशीला पत्ता बरामद किया गया। ट्रैफिक पुलिस के DSP सुनील मुरा सिंह ने बताया कि इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए होगी। लंबे समय के बाद नशीली पत्तों को फिर से अम्बासा में पकड़ा गया। वहीं अम्बासा में ट्रैफिक यूनिट के SI विकास देवर्मा के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस ने 2 वाहनों को जब्त कर लिया। अम्बासा थाने को सूचना देने के बाद अम्बासा थाने की SI शोभा तेली, SI प्रसन्नजीत देवनाथ, IC अम्बासा PS परीक्षित देवर्मा, ट्रैफिक पुलिस के DSP सुनील मुरा सिंह मौके पर पहुंचे। ड्राइवरों ने कहा कि नशीली पत्तों के पैकेट अगरतला से लोड किए गए थे और उन्हें गुवाहाटी ले जाया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा कि पैकेट में क्या है इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। इस दौरान पुलिस ने 2 वाहनों के चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बाकी जानकारी अगली बार गिरफ्तार किए गए ड्राइवरों से पूछताछ करके हासिल की जाएगी। হ্যাঁ, আজকে সকালে আমাদের ট্রাফিক মিনিট আম্বাসা ইউজুয়াল নর্মাল চেকিং আমরা এখানে জগন্নাথ মন্দিরের পাশে আমরা চেকিংয়ে বসি। তখন 2টা কন্টেনার গাড়ি সাসপিসিয়াস কন্টেনার গাড়ি ডিটেইন করা হয়। তখন সার্চ করার পরে ওই কন্টেনার গাড়ি থেকে আমরা সর্বমোট 486 কেজি মতো গাঁজা আমরা উদ্ধার করি এবং এটা ওই 62 প্যাকেটের মধ্যে 62 প্যাকেটে এই যে 486 কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। বাজার মূল্য কত? তার বাজার মূল্য আনুমানিক প্রায় 1 কোটি টাকার মতো হবে। তো কাউকে স্যার আটক করেছে? হ্যাঁ, আমরা এই যে গাড়ির যে ড্রাইভার 2জন ড্রাইভারকে আমরা আটক করেছি। কন্টেনার ড্রাইভার 2জনকে আটক করেছে। কই যাইতে আসলো স্যার গাড়িটা কই থেকে আয়া? গাড়িগুলি যাইতেছে আগরতলা থেকে গুয়াহাটি, যেটা আমরা ইন্টারোগেশন করে আমরা যেটা ড্রাইভার থেকে যেটা তথ্য পেলাম আমরা এটা যে গুয়াহাটিতে যাইতেছিল। নাম কি? নাম কি ভাই? আপনার নাম কি? বাড়ি কই? नाम की? हिंदी सर, हिंदी। आपका नाम क्या है? घर कहाँ पर है?